kuat dengan keringat mereka. Ada juga budak-budak kita nggak level, padahal mereka ungkapkan ini karena mereka punya rasa sombong, tak poron dengan Islam. Sedangkan Nabi mikir, coba mau saya lakukan, siapa tahu mereka masuk ke dalam Islam. Itu harapannya Nabi SAW. Kemudian setelah berniat untuk membuat pertemuan sendiri lain dengan para sahabatnya yang sudah beriman, harapannya supaya mereka lebih tertarik pada Islam, Allah larang. Jangan. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang duduk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun apapun keadaannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan engkau palingkan perhatian dan pandangan matamu dari mereka, semata-mata engkau menginginkan kenikmatan. Sedikit sebagian orang itu merasa berbeda daripada rakyat jelata, daripada kalangan orang-orang yang miskin. Dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati sedikit pun orang-orang yang sudah kami kunci hati mereka daripada mengingat kami. Yang artinya sudah kami kunci, yang kuncinya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa ngasih hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini sudah paham Nabi bahwasanya orang-orang ini gak akan beriman. Mereka akan tetap di dalam kekafirannya karena memang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu kita disuruh, ya, bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk menyabarkan diri, duduk bersama orang-orang rakyat jelata dari kalangan para sahabatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nilai daripada duniawi ini gak ada sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan karena pangkat, kesombongan karena harta, kesombongan karena kedudukan, ini semuanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling bernilai adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa rendah hati dan kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling mahal adalah keimanan. فالصبر على الطاعة من أفضل العبادات التي أمرنا الله بها كما أخبرناكم في هذه الآية وفي الآية الأخرى التي يبين سبحانه وتعالى عن أن الذين يسلموا أو سلموا من الخسران الذي يعم الكثير من البشرية وهو خسران الآخرة كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بماذا؟ بالصبر. يتواصون بالصبر على الطاعة، يتواصون بالصبر على ترك المعصية، يتواصون بالصبر على تحمل الأذى ممن يؤذيهم في حق الله سبحانه وتعالى أو في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى أو في كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى وميزهم عن بقية البشر الذين ينالهم الخسران والذين تكون عاقبتهم الخسارة لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة فاختاروا الدنيا فخسروا. وهؤلاء الذين صبروا على هذه الدنيا بما فيها إما بصبرهم على الطاعة وهو الصبر الأول أو الصبر الثاني وهو الصبر على ترك المعصية أو الصبر الثالث وهو الصبر على تحمل الأذى.
Dan selain daripada ayat yang tadi, kita perlu ketahui bahwasanya tidak ada yang lebih bernilai di mata Allah ketimbang bersabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja disuruh bersabar, disuruh duduk bersama mereka, disuruh kumpul dengan mereka. Itu ketika kita baca suratul Kahfi. Sedangkan yang kedua adalah Allah bedakan, Allah kasih pujian khusus dari sekian manusia. Yang paling dipuji oleh Allah adalah orang yang mau bersabar, adalah orang yang mau menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan yang mana mereka melakukan amalan saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqqi ini saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran. Dia jadikan dirinya itu sebagai contoh kebaikan, kemudian dia ajak orang lain untuk berbuat baik. Dan dia juga mewasiatkan, mengajak orang lain untuk bersabar di dalam menanggung godaan orang lain, hinaan orang lain, cacian orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah semua manusia yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, yang akan mereka dapatkan adalah kerugian. Mereka hatinya lebih tertarik kepada kenikmatan duniawi, yang akan ditemukan adalah rugi dunia, rugi akhirat. Tapi kalau orang jadikan dunianya sebagai batu lompatan untuk akhiratnya, maka dia akan beruntung. Karena itulah arti daripada orang yang bersabar di sini ada 3. Yang pertama, sabar taat kepada Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam menahan diri daripada maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi gangguan orang lain. Ini orang-orang yang dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab ini mereka semuanya terarah semata-mata untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. وكما أخبرناكم أن الصبر الثاني هو الصبر على ترك المعصية. قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المحافظ على دينه والقابض على دينه المتمسك على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. وهنا يتجلى لنا معنى الصبر على ترك المعصية. حينما تكون المعصية عليك سهل وتتوفر لك أسباب المعصية لتعصي الله سبحانه وتعالى، ويتوفر النظر الحرام، الأكل الحرام، إما مالا تيسر لك أن تسرقه أو نظرة تنظر إليها أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الزمان، فقد صارت المعاصي سهلة ميسرة. ربما طفل من الأطفال الآن يأخذ التليفون وينظر إلى المناظر المحرمة ويرى ما لم يره غيره من السابقين في الزمن السابق الذي لم تتوفر فيه هذه الوسائل التي تدفع الناس إلى معصية الله سبحانه وتعالى. لكن هناك ناس صابرون على ترك المعصية، ولذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره، النفس تكره أنك تشد عليها في تركها للنظر الحرام، في تركها للكلام الحرام، في تركها للأكل الحرام، في تركها للغيبة، للنميمة، إلى غير ذلك
مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات، النفس تهوى هذا وتهوى هذا وتهوى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المعاصي ظاهرا وباطنا. Dan arti sabar, setelah kita tahu sabar yang paling tinggi itu di antara 3 sabar tadi, yang pertama sabar taat kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar tahan dari kemaksiatan. Menahan diri daripada kemaksiatan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpegang teguh di dalam agama ini kalau di akhir zaman itu dia seperti orang yang memegang bara api. Sekarang sampai mikir, kalau sampai megang bara api di rumah, megang areng itu kuat nggak? Mungkin kalau sampai punya ilmu tenaga dalam, itu bara api dipegang kadang panas, kadang nggak panas, kan gitu. Tapi kalau yang megang yang satu ini seperti memegang bara api, bahkan lebih panas daripada itu. Sebabnya kalau sukses menahan diri daripada maksiat, Anda orang paling bertakwa. Jadi orang yang paling takwa neka bener masalah banyak amalan dan taat, tapi si paling utama neka orang si paling banyak, sing paling sabar. Oke, betul ya? Si paling sabar tahan maksiat. Sebab